إذا مشاهدينا نتحول بكم إلى هذه الندوة الصحفية التي يعقدها أعضاء لجنة الوساطة والحوار. نستمع إلى عمار بالحيمة. عمل طوعي مستقل مجاني كمثقفين كوطنيين يحبوا بلادهم. فهموا هذا، ورانا نخدموا على العطلة تاعنا في انتظار الدخول الجامعي إن شاء الله في سبتمبر، ونكملوا إضافة للدروس اللي نلقيها في الجامعة نكملوا في مسار الحوار بطريقة طوعية وبدون تقاضي أي دينار مقابل العمل الطوعي. يعطيكم الصحة. زيد. السلام عليكم. عبد الفداد من صحيفة الوسط. أستاذ عمار بالحيمة، يعني الطلبة أنهم رافضين ليس الحوار، وحتى الكثير من السياسيين رؤساء الأحزاب هم لا يرفضون الحوار ولكن يرفضون شخصية الحوار اللي هي يعني معروفة أنها كانت مع النظام السابق. ما هو ردكم؟ احنا في الأول احنا قبلنا باش نكونوا واضحين مع بعض. احنا ماناش في خدمة أي سلطة قديمة ولا جديدة. قبلنا التمرين هذا سيت اكزيرسيس لا ماركسيتي، قبلنا التمرين على أساس مبادئ. المبادئ هي القطيعة، يا أخي اتفقنا عليها. القطيعة مع نظام الحكم السابق. علاه؟ لأن تلاحظوه لما تشوف القائمة أغلبية أعضاء اللجنة هم كانوا ضحية النظام السابق بطريقة أو بأخرى. كان اللي يوقفوا لهم جرائد، كان اللي يحاوزوهم من الخدمة، كان اللي داروهم على التقاعد، وكلهم عادوا وعيدوا للعمل النضالي السياسي، ولكن انطلاقا من مبدأ أساسي ما كاش ثأر تاخذه. Il n'y a pas de revanche à prendre. À chaque fois, j'aime bien je suis un vieux militant de gauche, j'aime bien le poème de Bachir Hadji Ali. Je jure que les tortionnaires ne seront pas torturés. Et je le répète, leader فيه الشر ما نديرش فيه الشر. عندي مبادئ أخرى حضارية، تعامل آخر موش نفس التعامل مع الأعداء وأصحاب العصابة القديمة. ما تقدرش تغلب نتايا من الناحية الحضارية عصابة باستعمال نفس الأسلحة تاعها. احنا عندنا أسلحة أخرى هي أسلحة قلنا الحوار والوساطة. هي في الحقيقة التمرين تاعنا هو أكثر وساطة مما هو حوار. الوساطة هي تسهيل اللقاء بين أطراف متعددة، هذه الوساطة. لا ميدياسيون فيها عدة أطراف. الحوار في الحقيقة غالبا ما قانونيا يجمع طرفين فقط، أعداء حرب وناس دخلت جيوش دخلت مع بعض في الحرب إلى آخره. في الحقيقة الوظيفة الأساسية تاعنا هي وظيفة الوساطة بين أطراف تتقاسم مبادئ أساسية، وهي الوطنية، حب الوطن والجزائر، ما فيهاش اعتبار آخر. هذيك شو الوقت. فوالا وي en France. Le profil des membres du panel et de la commission des sages, on l'a résumé à un certain nombre de principes. D'abord, le principe de la démocratie participative. C'est un exercice en réalité, quand on réfléchit bien, de démocratie participative à un moment précis de l'histoire de ce pays. D'accord ? Le deuxième principe, on a dit la transparence, c'est-à-dire, vous avez vu qu'on n'a jamais fermé la porte à la télévision, ni aux caméras. Toutes les rencontres sont ouvertes à la presse écrite et audiovisuelle. Le troisième principe, c'est la neutralité. Nous ne sommes pas le porte-parole du Hirak. Nous ne voulons pas instrumentaliser le Hirak. Nous ne voulons pas absorber l'élan populaire ou le potentiel révolutionnaire du Hirak. Bien au contraire, nous étions les premiers à marcher dans la rue. Donc il n'y a pas d'intention malveillante, bien au contraire, nous croyons que la préservation du Hirak comme tradition de lutte dans ce pays est une garantie essentielle de la réussite du processus. Il faut que ça soit clair, ça. D'accord ? L'autre principe, bien sûr, la crédibilité. Al-Misdaqiya, la crédibilité, on l'a dit. Al-Mubadara, le sens de l'initiative. Nous avons pris l'initiative volontaire. Et puis on a dit, Al-Wifaq al-Ijma', on travaille sur la base du consensus et de l'accord et de l'écoute, surtout de l'écoute et de l'échange. Voilà. Monsieur, vous parlez de profil
C'est ça le profil. Les têtes d'affiche, vous les avez, on vous a transmis en toute transparence la liste des 40 membres du comité des sages. Qu'est-ce qui ressort comme enseignement essentiel de cette liste? D'abord, une large représentativité socio-professionnelle, avec probablement un noyau de professeurs universitaires. Pourquoi? Parce que la particularité de la crise, elle est d'ordre constitutionnel, institutionnel et politique. Elle requiert que des compétences et des expertises particulières soient mobilisées en premier lieu. Ce sont des expertises de droit. Donc, autour de ce noyau d'enseignants, de profs de droit, nous avons fait graviter des artistes, des anciens ministres, des médecins, des psychologues, des psychiatres, des femmes, des hommes, toutes les régions du pays. Voilà un peu la démarche qui a présidé à la constitution de ce panel. Voilà. Même 3. Des personnes qui seront contestées parce qu'elles auront eu un lien de manière directe. Ça, c'est une question. La dernière, c'est... Aucune personne n'a été contestée jusqu'à présent. Le choix qui a été fait relève d'une démarche consensuelle au niveau du panel. C'est ce qu'on appelle des hommes ressources. Nous sommes des militants, nous sommes des Algériens, nous vivons dans ce pays, nous travaillons dans ce pays, nous fréquentons des gens, nous savons qui est disponible et qui ne l'est pas, nous savons qui est véreux, qui est corrompu et qui ne l'est pas. On se connaît. Vous croyez que les Algériens ne se connaissent pas? Dernière question élémentaire, la dernière, je promets. Vous avez monopolisé. Pourquoi est-il difficile aujourd'hui de faire admettre à ces jeunes dialoguer n'est pas négocier? C'est très simple. Pour moi, en tant qu'enseignant de droit public, c'est difficile parce que l'exercice est nouveau, il est inédit. Nous sommes passés depuis la loi de 2012 relative aux associations, de la répression du mouvement associatif et de la société civile, comme nous sommes passés de la répression de la société politique et du verrouillage du champ politique vers une ouverture populaire, vers autre chose. C'est normal. Quand vous passez du néant vers le nouveau, il y a une transition risquée, mais qui peut aboutir à une fin heureuse. Nous espérons, nous, par notre contribution, essayer de faire aboutir, plutôt faire parvenir le bateau à bon port. Le bon port, c'est quoi pour nous? C'est la démocratie et un nouveau mode de gouvernance, de nouveaux paradigmes économiques. La corruption, il n'en est plus question dans ce pays. Les gens sont en prison et tant mieux. Il faut poursuivre le processus d'assainissement économique. Il faut restaurer la notion de mérite dans ce pays. Et on a marre de la cooptation. Voilà, ce sont des valeurs que nous partageons tous parce que nous sommes tous amoureux de ce pays. Voilà. Arabia ou là? C'est un Mascar, online Info d'Algérie. J'ai deux questions. La première concerne toujours cette institution. Quel est le nombre et quelle est la qualité de la représentativité de ces membres qui constituent votre commission? Le nombre. Déjà. Deuxième question, c'est vrai que pour résoudre la crise politique, économique, sociale que vient de vivre, l'Algérie a besoin de tous ses enfants. Aujourd'hui, deux catégories de classes politiques qui vont vers l'élection présidentielle et d'autres qui vont vers la constituante. Maintenant, le peuple veut comprendre, connaître qu'est-ce que c'est, les avantages et les inconvénients de la présidentielle et de l'autre côté, la constituante. La question que je pose essentiellement, est-ce qu'il n'y a pas ou il n'y aura pas réflexion justement d'inviter ces deux protagonistes dans un débat public, média lourd, pour que chacun défende ses idées, et c'est là où réside le véritable dialogue pour l'apaisement, et que le meilleur gagne, et que celui qui a des arguments plus justes, plus importants, et plus stabilisants et progressistes pour l'Algérie, le peuple n'est pas dupe pour voter pour lui. Très bien. C'est une très bonne question. Et en réalité, voilà, c'est une question pertinente. Pourquoi? Il y a deux grands courants dans ce pays. هناك تيارين أساسيين. كاين تيار يدعي إلى مرحلة انتقالية تأسيسية. وكاين تيار يقول لك نروح الانتخابات لأن الفراغ الدستوري مخيف لمستقبل البلد.
Il y a un courant qui appelle à une période de transition d'une constituante et il y a un courant qui veut aller vers des élections parce que le vide constitutionnel est porteur de risques, et de gros risques. Alors, cette contradiction montre que l'Algérie n'est pas un pays à part. C'est une contradiction en réalité qui traverse toutes les démocraties, même les plus vieilles. Dans le monde occidental, le débat actuel, c'est comment concilier la démocratie et les libertés. Pourquoi? Parce qu'on te dit, si on laisse faire le processus démocratique de manière totale, entière, il peut amener au pouvoir des forces extrémistes, c'est un peu l'extrême droite en Europe, qui vont remettre en cause les libertés. Donc, l'équation est simple. Il faut un processus démocratique qui préserve les libertés. Il faut une majorité qui préserve les minorités. Il faut un pouvoir qui préserve les contre-pouvoirs. Il faut des gens aux commandes qui respectent l'opposition. C'est la meilleure, à mon avis, complémentarité à trouver. Dans ce sens-là, justement, quelle est l'ébauche actuelle à ce stade du débat? Nous avons dit que la meilleure proposition consensuelle qui concilie ces deux courants, c'est d'arriver à une élection présidentielle dans les meilleurs délais, mais pour élire un président de la République pour un mandat unique, avec une charte qui encadre son parcours de mandat unique et qui, pendant la période du mandat, adopte une nouvelle constitution, revoit les lois scélérates, j'allais dire, antidémocratiques de l'ancien régime. Donc, quel est le meilleur compromis que celui-là? J'allais dire que c'est un processus qui préserve les besoins de stabilité, les besoins institutionnels et constitutionnels, tout en restant à l'écoute des tenants de l'ordre constitutionnel et transitoire. Autrement, soyons honnêtes entre nous, si vous faites une transition aventureuse ouverte, quel est le moyen dans ce cas-là de respecter l'article 7 et 8 de la Constitution? Quel est techniquement le moyen de respecter le principe que le pouvoir émane du peuple? Quel est le moyen de respecter la souveraineté populaire si ce n'est pas en donnant au peuple le droit de s'exprimer par des urnes? L'urne est l'instrument technique de la démocratie représentative. Il n'y en a pas d'autre. Les autres scénarios, ce sont des scénarios de régime change, d'ONG étrangères, de déstabilisation du pays, à mon avis, je le dis honnêtement en tant que patriote. Il faut rester dans l'ordre constitutionnel pour que ce pays reste debout, d'accord, et qu'on aille vers un lendemain meilleur, voilà, tout simplement. Le compromis est de concilier la démocratie et les libertés. C'est un débat qui n'est pas propre à notre pays. Vous l'avez en Hongrie, vous l'avez en Italie, vous l'avez dans tous les pays européens qui sont pourtant les berceaux de la démocratie. Tous connaissent cette problématique, ces deux courants. La proposition est de concilier ces deux propositions en faisant face à des besoins particuliers de ce pays pour éviter le vide constitutionnel. Tu ne peux pas laisser un pays sans président de la République. Il y a des traités à signer, il y a des décisions de certaine nature à prendre. Le vide constitutionnel est une aventure coûteuse, hasardeuse et dangereuse. معك صحفية شروق أم الخير حميدي، يعني اليوم نتحدث عن ثقة مفقودة بين الشارع اليوم وبين الطبقة السياسية وبينكم أنتم كهيئة الوساطة، لكن وما لاحظناه من خلال تدخل الطلبة وأيضا في الحراك هو رفضهم لوجود هذه الحكومة التي تعتبر كضمان لربما الاستمرار في هذا الحوار ومباركته. كيف يمكن لكم أنتم كهيئة
أن يعني تحاولوا لم هذا الشرخ الموجود بينكم وبين وما موقفكم أنتم كهيئة من استمرار الحكومة، وكيف يمكن الخروج من هذا الإحراج، لأنه يشكل لكم إحراج في هذه المرحلة؟ عندك الجواب أعطاه لك قبلي المجلس الدستوري. المجلس الدستوري يقول لك الحفاظ على الأمن واستقرار البلاد وتفاديا للفراغ الدستوري هو البقاء في المادة 102، يعني تمديد العهدة الانتقالية تاع رئيس الدولة. ما فيش إمكانية المرور بفراغ مؤسساتي خطير وثقيل من هذا النوع. رانا في الاستمرار المادة 102 تفاديا لجميع المخاطر اللي تحوم بالبلاد. الآن تهضري على الديفورس كما يقولوا، الطلاق بين السلطة والشعب. هذا الطلاق بين السلطة والشعب بدا في 99 لأن القوانين لا تسمح بإنشاء مجتمع مدني حر وقوي في الجزائر، لأن القوانين لا تسمح باستقلالية الأحزاب كما يقول لك مهري الله يرحمه. يقول لك كل الأحزاب كانت منين تخرج من دار الطاعة، يعني هي طابع بوليسي تخضع لنمط معين من تسيير حكم شمولي. فولو دير سي سيستم توتاليتير، حكم شمولي، إما تخضع إما ما نعطيكش الرخصة. هو نظام الرخصة والاعتماد إلى آخره. هل يمكن القول أن الحكومة باقية؟ فيما يخص باستثناء السنة كي تقرا مليح قرار المجلس الدستوري، باستثناء الحفاظ على المادة 102 اللي تعني رئيس الدولة. كل الإجراءات الأخرى ممكنة بما فيها ذهاب الوزير الأول وذهاب الحكومة. احنا أكثر من ذلك قلنا لازم نديروا انتخابات رئاسية في أقرب الأجال تحت رقابة وإشراف وتأطير لجنة مستقلة تماما، مستقلة عن الولاة. قال لك ما احترموش النزاهة، كانوا يعمروا الصناديق إلى آخره، ما يتدخلوش الولاة. قلنا الإدارة القديمة ما تدخلش. قلنا الأحزاب، أحزاب الموالاة، القيادات الأحزاب الموالاة، خاطر الإنسان ما لازمش يجمل. كان مناضلين مساكن ما دار والو، على هذا نجمل وخلي الصندوق هو اللي يحكم، خلي الصندوق هو اللي يقصيه، خلي الصندوق هو اللي يجوعه كما قال بيس كان ياكل. يا أخي هكذا أنا جبهة التحرير ما عندي حتى حاجة ضدها، حتى ولو أني مستقل. أنا سياسيا ما عندي حتى حزب، مناضل نقابي جامعي برك. الأحزاب ما عنديش، ولكن بالأرندي بالأفلام أنا مانيش ضدهم. عندي ثار ناخذ ولا فهمتني. أنا نقول القيادات المورطة في العهدة الرابعة والخامسة خاصة هي قيادات متعفنة، ما عندهاش الحق كما قال رئيس اللجنة المشاركة في الحوار. غير أن مناضلين الأحزاب حاجة أخرى. كان مناضلين هما راحوا ضحية الممارسات تاع السوفية لقيادات أحزاب الموالاة. لأنه ممارسات الإدارة لا تزال مستمرة. اليوم من المفروض فيها منتدى طلبة والمجتمع المدني لم تعطى فرصة للاتساع، لذلك قلنا هذا الأمر يعطيك صحة. هل ستذهب أم لا؟ احنا نندد بكل المضايقات لممارسة الحريات الفردية والعمومية في الجزائر. قلناها ونكملوا نقولها. احنا نطالب زيادة على ذلك، نطالب بإجراءات تهدئة كما قالوا لنا المجاهدين، إجراءات عدالة، موش تهدئة برك، هي طلق سراح الشباب اللي خداوا الرايات أمازيغية إلى آخره، والمجاهد الكبير بورقعة الأخضر بورقعة حفظه الله. هذه شيء واضح. هذه راح نقول لك العكس. السلام عليكم. السي عمار معك حمزة كحال على قناة نهار. قلت بأن الفراغ الدستوري يعني ما يمكنش أن نتواصلوا فيه، وإحنا في تمديد يعني في فترة المادة 102 يعني
مازلنا نعيشوها. الان في ظل هذا كلامكم، هل عندكم تصور زمني للحوار؟ هل عندكم تصور زمني على الاقل للفتره اللي ممكن يكون فيها انتخابات رئاسيه باش نخرج من هذا الفراغ الدستوري؟ من خلال الورقه الطريق اللي وضعتوها قلتوا بانه يجب ان تكون هناك لجنه مستقله للاشراف على الانتخابات. نظن بان هذا الامر هو امر دستوري يتطلب تعديل دستوري وايضا قوانين عضويه. الان هذا التعديل هل يمكن ان نمر على البرلمان الحالي اللي نشوف اللي كثير من الناس اليوم راهي رافضاته؟ سي عمر بن شكرا. ما قلناش المرور بالبرلمان الحالي، قلنا عهدة انتقالية رئاسية يتم خلالها صياغة دستور جديد، انتخابات برلمانية جديدة، وقوانين عضوية وعادية جديدة لضمان الحريات الديمقراطية بطريقة نهائية ومستقرة. فيها أمن قانوني في البلاد هذه، كل 6 شهور القوانين تبدل. هاي ليك الأطروحة فيما يخص الإجراءات العملية. احنا كهيئة وساطة يا أخي قلنا لكم نستمع للمجتمع المدني والمجتمع السياسي. عندنا مواعيد كل يوم مع نقابات مهنية، مع أحزاب سياسية، كل التيارات عندنا اجتماع معهم نسمعهم ونخرجوا بخلاصة نقدموها في ندوة وطنية إن شاء الله تكون قبل نهاية السنة. ما عندناش تاريخ محدد، عندنا أجال قال قبل نهاية السنة نديروا اللجنة الوطنية ونقدموا الاقتراحات اللي جات من طرف الأطراف والحراك والنقابات الجمعيات المعتمدة وغير المعتمدة باش نتفقوا. احنا نسمعوا جميع الأطراف، حتى الشباب هذوك تاع الراج تاع من قبيل سمعناهم الصباح في الهراج، الراج سمعناه باغراف يا أخي. سي بالحمر، معك صحفية قناة زي نيوز أمينة عبروش. انتم لما كنتوا تتحدثوا على لجنة العقلاء وأعضاء لجنة الوساطة قلتوا أنه أغلب هذه الشخصيات التي تم استدعائها هي كانت ضحية النظام السابق. ممكن غيركم من خارج اللجنة ولا أي مواطن بسيط يشوفهم ضحايا أو أطراف صراع بين 2 أجنحة داخل حزب واحد اللي هو الأفلان. يعني الغريب أنه القلة من الشخصيات اللي موجودة في الهيئة وعندها انتماء سياسي، قلت القلة، تكون منتمية ولو للأفلان وموالية لعلي بن فليس أو من جناح علي بن فليس. هل هذا الشيء كان مقصود أو ربما ما رديتوش بالكم ليه، أو هل ممكن أنه نقولوا أنه هذا الشيء راح يأثر على ثقة المواطنين ولا الحراك في المقترحات اللي راح ترفعوها في النهاية واللي راح تحدد شكون راح يكون في المرحلة المقبلة؟ وشكرا. يردوا كذا شخصيا ما عندي حتى عقده، ماشي محسوب على بن فليس. داكوغ. مناضل صحفي قديم جامعي من الناس اللي بناو اول نقابه حره للصحافه، هي حركه الصحفيين، وتعبنا عليها وقمعونا عليها. ولكن ما عنديش عداوه على بن فليس ولا واحد اخر، انا ولا مهما كان مترشح. المهم هو انه يمر على الصندوق بطريقه شفافه ونزيهه. الله يعاونه. مهما كان الاسم ما نقدرش نمد اسماوات، وما عنديش عدو ولا فهمت، ما نكره حتى واحد، نحب كاع الناس كما يقولوا. هذا ما كان. هي في الواقع ما ننجمش كومبليمون دو ريبونس. حنا ما نجموش ذوك الهيئه نتاعنا راهي مستقله، حنا ما عندناش pour répondre aussi aux critères de le profil qui a présidé au fait que هذه الهيئه هذه بان الناس ils ont une certaine représentativité. Il ne faut pas confondre aussi l'État avec le régime. النظام مع الدولة. الدولة اليوم ما زالت قائمة. اليوم الدولة أنا أنت
جميع الجزائريين، ولكن النظام حنايا بالنسبة لنا مهما يكون في هذه اللجنة هذه ناس كانوا مسؤولين وكذا، ولكن في التاريخ تاعهم أي تاريخ وراو يعني باللي ماهمش متفقين مع هذا النظام، وصرات ما صرات. نتحداك يعني في الناس اللي كانوا اليوم معنا سواء في اللجنة هذه دون لو بانيل اون لومام ولا اللجنة هذه الاستشارية، وبالتالي ما نشخصوش حنا تقولي مع فلان ولا مع فلان. حنا الأغلبية نتاعنا ماهمش مناضلين ولا مناضلين بسطاء في أي حزب كان. عندنا تمثيلية، جينا من جهات مهنية، أساتذة، أطباء، محامون وغير ذلك، وبالتالي الحوار لازم يقوم ما بين الجزائريين. هذا هو الشغل تاعنا. إذا سمحتم سيد الرئيس كذلك هذا لازم يفهموا الجزائريين باللي احنا ما ناخذوا نعطيو من وقتنا ونعطيو من دراهمنا وما ندو حتى ضروب. بصح معليش، هذا هو حق النضال، بأن رانا في وقت حريج لازم الجزائريين يعطيو، لأن لي دونجي نوقات هاكي شفتي يعني التدخلات تاع جميع الأشخاص. هناك وراء الانتخابات الرئاسية اللي لازم نديروها، لأن الجزائر ما تجيبش تكمل هكذا، من خلال الحوار يعني نلقاو صيغة. كذلك كاين خطر اقتصادي، رانا في أزمة اقتصادية راهي تنهار الجمهورية الجزائرية لكن نكملوا في تحركات كما راهي. وبالتالي حنا بالنسبة لنا il faut pas qu'on nous fasse de mauvais procès، بأن الشبان رانا كما قال الأستاذ الجامعي قبيلة بالنسبة للطلبة هما، يا هل ترى علاش الطلبة ما قاموش ضد النظام نتاع التعليم العالي والتعليم الآخر؟ لأن الجزائر شفت الجامعة الجزائرية في واش من حالة راهي، ولكن اليوم الفكرة السياسية لازم تجينا من جميع الجزائريين، حتى من يعني لونسيان مجاهد هذاك اللي جا تكلم، لأن الجزائر هي بلاد نتاع الجميع ماهيش حتى تاع النخبة. حنا خذينا هذه المسؤولية. الناس تقول البانيل تاع كريم يوسف، نو، البانيل هذا نتاع الجزائريين ومن عنده فكرة يعني تقدمنا فليتفضل. هذا ما كان لا اكثر ولا اقل. سيد الحمر، وي عبد القادر خربوش مراسل قناه العربيه والحدث، من فضلكم نود ان نعرف باختصار المهام الموكله الى اللجنه الاستشاريه والعقلاء التي تم تنصيبها اليوم. السؤال الثاني، ما هي الضمانات التي تلقيتموها في هيئه الوساطه والحوار من اجل الزاميه مخرجات هذه المشاورات التي تعكفون على تنظيمها؟ لانه اتساع دائره الرفض الان لعمل هيئتكم يكمن في مخاوف من عدم الزاميه مخرجاتها. شو قلنا صباح لما حددنا مهام المجلس الاستشاري او مجلس العقلاء كما سمته الصحافه، قلنا باللي يخول له تنشيط حوار شامل، ويخول له الإشراف على الصياغة النهائية لمخرجات الحوار والمصادقة عليها ورفعها. هاي لك المهمة الرسمية اللي خولناها للمجلس الاستشاري أو مجلس العقلاء. وقلنا الشرط الوحيد اللي يجمع بيناتهم هو الإيمان بالحوار وبالوحدة الوطنية وباستقرار الوطن والحفاظ على مؤسساته، خاصة منها المؤسسة العسكرية. هاي لك باختصار المهام اللي كلفنا بها. يتعلق بالضمانات التي تلقيتموها من أجل أن تكون مخرجات هذا الحوار إلزامية، يعني ستطبق. احنا عندك من الناحية الرسمية تلقينا مصدرين. المصدر الأول خطاب رئيس الدولة، قال لك نعطيكم إمكانيات اللازمة باش توصلوا للهدف تاعكم. كان جماعة قال لك يعطيهم يخلصونا، ما يخلصوناش، لا يعطونا إمكانيات باش ننشطوا الحوار وباش الأطراف تلتقي
في مسار تحاوري يا أخي. الضمان الثاني رئيس الأركان قال لك نثمن عمل لجنة الحوار. وش كان أكثر من هذا في الوقت الحالي كضمانات رئيس دولة ورئيس أركان، المؤسستين الأساسيتين المتواجدة الآن في الجزائر. Vous aviez plaidé effectivement pour des mesures d'apaisement. Vous avez aussi également menti la menace d'autodissoudre l'instance. Aujourd'hui, ces mesures ne sont pas satisfaites. On ne vient rien venir de la part du pouvoir. Est-ce que cette dissolution de l'instance est toujours d'actualité? Merci. Quelle instance? Ah, l'instance de conciliation. Nous, on a dit qu'on obéissait à un certain nombre de principes. D'accord? Et on ne va pas se départir de ces principes. On a dit le principe essentiel, c'est la neutralité, l'impartialité, la crédibilité. Naturellement, votre question pose la problématique de la crédibilité de l'instance. Si elle n'arrive pas à faire valoir les principes de concertation et de dialogue, qu'est-ce qu'elle a à faire là? Mais je ne crois pas que nous sommes à un stade de nihilisme et de haine de soi si profond et si large pour qu'on en arrive là. Bien au contraire, il y a un optimisme qui nous permet d'espérer, c'est celui de dire que à chaque étape de son évolution, le peuple algérien a su trouver les moyens de régler pacifiquement ces conflits. Moi, je suis l'auteur d'un livre sur les voies de la paix et la réconciliation dans l'histoire de ce pays. Lorsque vous voyez depuis la guerre libération, le premier conflit a été réglé par la Souma. Primauté de l'intérieur sur l'extérieur, du civil sur le politique. C'était un dialogue qui a permis d'arriver à un conflit quant à la vision du mouvement national et de la guerre libération nationale. Le deuxième conflit, juste après l'indépendance, il est entre le FFS et le FLN, la création du FFS sur est-ce qu'il faut un pluralisme ou un parti unique. Eh bien, il a été réglé par la déclaration commune du FFS et du FLN, peu de temps avant le coup d'État du 19 juin 1965, et le FFS et le FLN sont parvenus à un compromis à un moment de crise après des centaines de morts en Kabylie. Donc, après, en octobre 88, il y a eu également des centaines de morts suite à une répression des milieux de gauche, des milieux syndicalistes et tout. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné une décision d'amnistie signée par le président Chadli Benjedid. On est toujours arrivé donc à des compromis. La conférence du dialogue de Zaroual également a donné lieu à un compromis. Elle a donné lieu à une nouvelle constitution, celle de 96, qui est une constitution libérale, respectable, d'accord? Et puis par la suite, la décennie noire a également donné lieu à un certain dispositif de conciliation, de concorde, de paix, de réconciliation, comme on dit, qui a permis aux Algériens de se voir en face, de se corriger mutuellement, de s'écouter. Donc nous avons des exemples rassurants de sortie de crise par le dialogue dans l'histoire de ce pays. Et je ne perds aucun espoir pour que cette fois-ci, encore une fois, nous puissions nous en sortir par le dialogue. Voilà ce que j'ai à vous dire. Je voudrais compléter, s'il vous plaît, en ce qui concerne la question de libération des détenus. Le panel intervient, a demandé, et c'est un problème qui ne peut pas être réglé par le chef de l'État et le ministre de la Justice. On ne peut pas revenir à la justice du téléphone, puisque nous défendons depuis très 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 longtemps l'indépendance de la justice. Donc il y a un non-sens
Parce qu'on parle, bon, on ne vous a pas donné de garantie.